Halo semuanya, selamat datang di kelas online tutor TPHP. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang pengolahan biologi dan pengolahan kimiawi. Untuk pertama-tama kita akan membahas terkait pengolahan biologi. Pada pengolahan biologi ini kita akan mempelajari terkait apa sih pengolahan biologi itu, lalu tujuan kita melakukan pengolahan biologi, lalu jika kita menggunakan mikroba dengan enzim, kira-kira mana yang lebih efektif. Jadi, pengolahan biologi itu merupakan suatu proses pengolahan bahan hasil pertanian secara alami dengan menggunakan mikroba maupun enzim dengan tujuan berikut ini. Pertama, untuk memperpanjang umur simpan. Kedua, untuk memperoleh dan mempertahankan sifat fisikokimia dari bahan pangan hasil fermentasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan keamanan pangannya. Yang keempat, untuk menjaga nilai gizinya. Dan yang kelima, untuk diversifikasi pangan. Dalam pengolahan biologi, ada dua tokoh penting yang akan membantu kita dalam melakukan proses pengolahan, yaitu mikroorganisme dengan enzim. Keduanya ini memiliki karakteristik masing-masing. Jika kita menggunakan mikroorganisme sebagai dalang dalam proses pembuatan, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan lingkungan dari suatu kondisi tersebut. Namun, hasilnya bisa bervariasi dan cenderung lebih sulit dikontrol untuk mikroorganisme. Sedangkan dengan enzim, kita bisa menghasilkan suatu produk dengan cepat karena enzim bersifat sebagai katalisator. Lalu hasilnya akan seragam, di mana enzim bekerja secara spesifik pada satu substrat tertentu. Lalu dengan menggunakan enzim, hasil yang kita hasilkan akan lebih bisa dikontrol. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait proses biologi tentang pengolahan produk berupa yogurt, kecap manis, nata de coco, tempe, keju, dan sari apel. Pertama adalah proses pembuatan yogurt, yang dimana terlihat pada di slide. Pembuatan yogurt itu terdiri dari susu yang dihomogenisasi, lalu pemanasan atau pasteurisasi, lalu inokulasi, lalu inkubasi, dan jadilah yogurt. Pada proses homogenisasi ini, kita akan meratakan penyebaran padatan terlarut dalam susu, seperti protein, lemak, hingga mineral. Dapat juga kita menambahkan susu skim pada proses homogenisasi ini atau gula. Lalu pada proses pemanasan atau pasteurisasi, seperti yang sudah kita ketahui, pasteurisasi kita gunakan untuk menghilangkan mikroba kontaminan atau mikroba-mikroba yang tidak kita inginkan. Lalu pada tahapan inokulasi, biasanya kita menggunakan starter dari kedua bakteri ini, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Pada proses inkubasi ini biasanya menggunakan suhu sekitar 25 selama 1 harian, dan dimana nanti kedua bakteri yang kita gunakan pada saat inokulasi ini akan saling membantu, dimana bakteri Streptococcus thermophilus ini akan memecah laktosa menjadi glukosa dan asam format yang akan mendukung pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Lalu, bakteri Lactobacillus bulgaricus ini kemudian akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang akan menurunkan pH dari susu dan akan memicu pembentukan gel dari protein kasein yang ada pada susu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video proses pembuatan yogurt berikut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pembuatan kecap, yang dimana pembuatan kecap ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu tahapan fermentasi lalu tahapan proses pembuatan kecap itu sendiri. Di tahapan fermentasi itu sendiri ada dua tahapan fermentasi, yaitu fermentasi koji dan fermentasi moroni. Kalau fermentasi koji itu yang dimana nanti Aspergillus soyae atau Aspergillus oryzae akan mengubah pati dan protein menjadi gula sederhana, lalu menjadi peptida dan asam amino sederhana, serta menghasilkan serat asam glutamate sebagai rasa gurih. Lalu pada fermentasi moroni, koji ditambahkan air dan garam sehingga memicu pertumbuhan bal yang memproduksi asam-asam organik dan asam amino pemberi rasa dan aroma khas pada kecap. Mari kita lihat video proses pembuatan kecap. The more I researched it, the more I saw these parallels between the distilling of bourbon and the brewing of soy sauce. I mean, it wasn't just a process, it was also history and heritage of both products. And I just knew that I could play the one off of the other. We use a hard water. We use that limestone filtered Kentucky spring water that the bourbon distillers use. It has body. We age in a bourbon barrel, which makes it even bolder. It takes on a lot of those flavors of the oak and of the char and of the bourbon that remains in the wood. So, you know, we're presenting to our customers something different than what the Japanese would expect. Begin export with that this year to Japan, which is a big deal for us. I'm a blonde-haired guy in Kentucky that makes soy sauce that will now be selling to the Japanese. I'm Matt Jamie. I'm the founder owner of Bourbon Barrel Foods, and we are the only soy sauce microbrewer in the U.S. What we're doing is taking something that most Americans have always thought of as being totally mass-produced, and we're doing it by hand. We're slowing down the process. We're taking a more artisanal approach. Bluegrass soy sauce is made in a very strict Japanese method. I found a farmer here in Kentucky that grows non-GMO soybeans for the Japanese soy and miso market. We're going to soak them in this kettle behind me about 3 hours, and the reason we're doing that is because if the bean's not soft when we inoculate it, it won't melt essentially or denature, and you won't have soy sauce at the end. Once they've soaked like this for a while, see how I can smash that up now? If I couldn't smash it up, they wouldn't be ready yet. Shoveling out the soybeans that we've soaked to make sure that they're soft, we're going to shovel them into these cedar cooling beds, mix them up with our wheat. After I rake our wheat in, we have to let it cool down and pitch our yeast. If it's too hot, it will ruin it. So grab our wheat. Once we inoculate them, we'll break them down into the smaller cooling beds for the koji room. Koji room, it's Japanese for fermentation. Soy sauce is fermented soybeans. I feel like a lot of people don't know that. Beans will be broken down into smaller beds and we'll bring them in here to ferment. It's temperature controlled. You want it kind of moist and humid. We'll aerate them every day for 6 weeks to keep the yeast alive and kind of the fermentation going. Here's a tray of beans that are done. If you look over here, it's just a mixture of salt and the brine water from the kettle that the beans were soaked in. And what I'm going to do is take every single one of these trays and dump them into this barrel, which will end up looking like this and eventually denature and become soy sauce. We have to aerate them like this every day for 6 weeks, and you'll see I'll get this one kind of stirred up. It'll bubble at the top a lot, and that's how you can tell that the fermentation has taken place. It's a minimum of 6 months to brew soy sauce. We do ours for a year. When we take it that additional 6 months, we're just developing a better flavor. So this one, the yeast is still pretty active. You'll notice on some of them, this is a younger barrel. The soybeans and the wheat haven't quite broken down yet. You've got to aerate. The more we stir, the more flavor develops. The older it gets, we do it less, but we monitor it every day. There's a lot of transfer, almost daily, of
finished barrels from here going back to the warehouse for pressing. So this is going to lower, okay? And this is the result of everything you guys saw. We do about 5,000 bottles a month. Selanjutnya kita akan mengetahui proses pembuatan nata de coco. Nah, di proses nata de coco ini nanti ada air kelapa yang akan disaring, lalu dipanaskan hingga mendidih dengan beberapa tambahan dari bahan-bahan berikut. Lalu setelah dipanaskan, dituang dalam wadah steril, ditutup dengan kertas koran, lalu didinginkan pada suhu ruang selama 24 jam atau 1 hari, atau bisa disimpan sampai media capai suhu ruang. Setelah itu kita baru menginokulasi dengan menambahkan starter nata, lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 5-7 hari. Beberapa bahan yang kita tambahkan pada saat proses pemanasan itu dapat berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri dalam menghasilkan selulosa. Selain itu juga bisa sebagai pengantar keasaman yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Starter nata yang kita gunakan itu merupakan jenis starter dari Acetobacter xylinum yang optimal pada pH 4,3 di suhu 28 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat aerob. Mari kita lihat videonya. We go through a few processes to produce the nata de coco, and each process is a work of art. We peel off, shaving, squeeze fresh coconut in order to obtain the freshness ingredients of nata. We mix the ingredient of coconut milk, sugar, vinegar, and water. Our R&D team will cultivate Acetobacter xylinum and look for a suitable sample of nata. Ferment process takes about 7 days, where the temperature must be well controlled to ensure the nata growth is healthy. Certain thickness of nata will be formalized after 7 days. We will clean up the surface of nata after it had been harvested. After cleaned, each sheet of nata will be put into a cutting machine and will be cut into small cubes according to the size required. In order to ensure the same size of every cube of nata de coco, we only select the finest cube of nata. It will be rinsed for 1 to 2 days in order to clean out the acid contained. Finally, nata de coco will be cooked with high temperature by adding sugar and ingredients. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait proses pembuatan tempe, di mana proses pembuatan tempe itu diawali dengan adanya direbus. Nah, direbus ini bertujuan untuk proses rehidrasi dan pelunakan biji kedelai. Lalu setelah direbus kita mengupasnya agar miselium kapang dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Setelah itu kita rendam biji atau kacang kedelainya semalaman agar menciptakan suasana asam yang memicu pertumbuhan bakteri asam laktat atau BAL yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Setelah kita rendam semalaman,
kita cuci lalu direbus sampai matang. Setelah kita rebus, kita inokulasi dengan penambahan larut 1%. Nah, mikroorganisme yang biasa kita gunakan dalam proses pembuatan tempe ini dari golongan Rhizopus oryzae, yang dimana Rhizopus oryzae, Rhizopus oligoporus, dan Rhizopus solonifer ini akan memecah protein menjadi asam-asam amino dan peptida yang mudah dicerna. Nah, setelah kita inokulasi, kita bungkus kedelainya dengan daun pisang atau plastik, lalu dilakukan proses fermentasi selama 36 hingga 42 jam di suhu ruang. Nah, jadilah tempe yang seperti biasa kita konsumsi sehari-hari. Baik, mari kita saksikan video proses pembuatan tempenya. Hi friends, after several years of making my own tempeh, I have been able to improve the process into a much less laborious one with equally satisfying result. First thing is to get good quality organic and non-GMO soybeans. Good quality soybeans not only means it is much better for your body, but it also cooks better and tastes more creamy. I am starting with 2 cups of soybeans that I have soaked overnight or for at least 8 hours. Once soaked, drain all the water. You may keep this water for the plants. This water is not good for us, but it's a good source of nutrients for the plants. This is better used for outdoor plants rather than indoor ones, as the liquid might smell after a day or so. One thing that I do differently now is that I do not dehull the beans. When I first started to make tempeh, I used to dehull the beans by hand by massaging them into the water until the hulls would float up. Then pour them out and keep doing this until most of the beans are dehulled. But this is very time consuming and, as it turns out, a rather unnecessary process, as I've made successful tempeh even without dehulling the beans. So now I just rinse off the beans a couple of times with fresh water and place them in a large pot. Then fill the pot with fresh water to cover the beans so that the water level comes to about an inch above them. Cover and cook on medium heat. The reason why I also no longer dehull the beans is that I have noticed that they take a whole lot longer to boil. Whereas when the hulls are left on, the beans become much softer and creamier. Keep an eye on the pot, and if the water starts to boil over, place the lid at a slight angle to let more of the steam escape. Then lower the heat. Once the excess steam has gone down, you can cover the pot again. Also check for the water level every now and then. Check the beans for doneness as from 30 minutes. Add more water if needed to cook the beans for longer. Soybeans may take from 30 minutes to 1 hour to cook. Cook the beans until they are almost done or to about 80% done. Then add in the vinegar. Continue to cook the beans until they are soft but not mushy. I add the vinegar at the last stage of cooking, as when vinegar is added at the beginning, I've noticed that the acidity considerably slows down the cooking process. I guess if you're using a pressure cooker, you can add the vinegar right at the start. The vinegar is needed to provide a slightly acidic environment that favors the growth of the mold. The good thing about making tempeh at home is that you can cook the beans to the doneness that you like them. I usually cook the beans to the softness that I usually consume them. This results in a smooth and creamy texture, something that you will not get with most store-bought tempeh. Once the beans are cooked, drain off most of the water. Then return the beans onto the heat and evaporate the remaining liquid from the pot. Allow the beans to cool to about 35 degrees Celsius or 95 degrees Fahrenheit. Next, we're going to add in the Rhizopus mold, which is the tempeh starter. I buy mine online. I'll leave you some links below from where you can get it. If you want to have tempeh without any black spots, make sure to get a good quality starter. Although if you do get black spots, the tempeh is perfectly safe to eat. It is just the life cycle of the mold that has aged a little bit more. Once the beans are cooled to about 35 degrees Celsius, add in the mold and mix well. There are 3 ways that you can allow the beans to ferment. A Ziploc bag is the most convenient one.
Perforate the bag at an inch interval all over using a bamboo or metal skewer. This will allow the mold to breathe. Decide on the number of portions you want to make and place a portion of the beans inside. Then close the bag and fold it if needed to reduce the size so that you have a nice thickness for the beans. Then evenly distribute the beans around. If you use a good quality Ziploc bag, you can actually reuse it several times before it wears out. A more environmentally friendly alternative to plastic is to use banana leaves, which are also the traditional way of making tempeh. I get frozen banana leaves from my local Asian store. Cut the leaf to the size you need. Banana leaves are porous, so they do not need any perforations. Place some beans in the middle and lightly shape them into a rectangle. Then fold the leaf over and secure with a toothpick. I only placed a small portion of beans for today, but what I tend to do is to place a larger amount and make a longer log. Once the tempeh cake is formed, then I just cut through the leaf itself and store the smaller portions. Sandwich the bags or wrapped leaves in between two chopping boards and keep in a warm place. If you have an incubator, you may place them in there overnight, or you can leave them in the oven with only the lights turned on. Just remember not to turn the oven on by accident and to remove them from there or the incubator after 12 hours. During winter, if you have the radiator on, you can just place them close by. What I have also found to work is to just place the beans in a glass or ceramic dish. Then place the dish uncovered in a closed large box. I have one of those cake boxes with a lid that seem to work great for that purpose. Otherwise, you can just use any large box with a lid. Just keep the box in a warm area of the house. After 36 to 48 hours, the tempeh should be ready. The mold should be fully grown around the beans, holding them together. For the wrapped leaf, you should be able to see some spores through the cracks of the leaf, so you'll know that the mold have grown and the tempeh is ready. For the one in the dish, the spores may tend to go a little out of control with this method. Also, the resulting tempeh is a little less compact and drier than when using a bag or wrapped leaf. But the tempeh cake still holds together well. Make sure to thoroughly wash the box afterward to clean it of all remaining spores. Tempeh can be kept in the refrigerator for up to a week, or it can be frozen for several months. I usually make tempeh twice a year and freeze the batch for over 6 months. Apart from soybeans, tempeh can also be made with other beans, legumes, grains, or a mixture of these, along with some seeds added in for extra nutrients, taste, and texture. You can make tempeh with chickpeas or lentils for a soy-free option, for example. If you make soy milk or tofu at home, a good way to use up the okara, that is the leftover soy pulp, is to make tempeh with it. This works out to be very economical. In fact, this is how tempeh was discovered in Java, Indonesia, during the production of tofu when the discarded soybean pulp caught the spores and grew around the pulp. It was found to be edible and tempeh was born. If using okara, you would just add a quarter of the amount of vinegar to the warm pulp, then mix in the mold and proceed as for the rest of the recipe. Tempeh offers a much more nutritious and digestible way to eat soy if you're not intolerant or allergic. The fermentation process reduces the phytic acid in the soy, and this allows the body to better absorb the minerals. The gas-causing substances are also considerably reduced by the Rhizopus mold.
Tempeh has to be properly cooked before consuming. It can be steamed or boiled, marinated and pan-fried, or used according to your favorite recipes. I hope you've enjoyed this video. Don't forget to give it a thumbs up, and if you attempt your own tempeh, share a picture with us and tag us on social media. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait proses pembuatan keju, yang dimana seperti kita ketahui keju itu terbuat dari susu. Nah, sebelum jadi keju pada umumnya, susu ini akan mengalami pre-treatment atau pengolahan awal berupa standarisasi dan pasteurisasi. Nah, produknya nanti berupa cheese milk. Nah, cheese milk ini nanti akan difermentasi menggunakan starter dan rennet. Kadang juga ditambahkan beberapa warna dan kalsium Cl2 yang nanti produk akhirnya itu berupa gel. Nah, gel ini nanti akan di-set untuk diaduk atau di-stir, lalu di-heating, di-washing, di-acidification atau pengasaman, serta pemisahan terhadap whey-nya. Nah, hasil dari pemisahan ini nanti berupa curd. Yang curd ini nanti akan diproses untuk acidification lagi atau pengasaman, dan juga beberapa operasi atau tahapan opsional berupa stretching, pruning, molding, hingga pressing untuk menghasilkan fresh cheese. Nah, fresh cheese ini nanti akan melalui tahapan berupa ripening dan coating untuk menghasilkan ripened cheese yang seperti kita ketahui pada toko-toko supermarket. Nah, pada pembuatan keju, tahapan pre-treatment berupa pasteurisasi selalu bertujuan untuk menghilangkan mikroba kontaminan agar bakteri asam laktat yang kita inginkan dapat tumbuh dengan baik pada proses pre-acidify. Nah, hal ini nanti akan mempengaruhi aroma dan rasa dari keju. Lalu pada saat proses fermentasi, rennet yang kita tambahkan, yang dimana rennet itu merupakan enzim proteolik, akan bekerja spesifik pada protein kasein dalam susu yang akan menyebabkan koagulasi atau pembentukan gel. Nah, pada saat gel kasein dibelah, air yang terperangkap akan keluar atau biasa disebut sineresis. Seluruh air dalam gel halus dikeluarkan dan dipisahkan agar terbentuk keju yang baik tekstur dan rasanya, serta dapat berdaya simpan lebih panjang. Untuk rasa asin pada keju dapat dibuat dengan cara perendaman curd dalam larutan garam. Selain itu, proses perendaman dengan larutan garam ini juga dapat berfungsi untuk menghilangkan mikroba kontaminan. Lalu, pada tahapan pemeraman, ini dapat kita sesuaikan dengan aroma dan rasa keju yang kita inginkan. Yang dimana semakin lama pemeraman, maka semakin kuat aroma dan rasa keju yang kita hasilkan. Mari kita simak video proses pembuatan keju.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait proses pengolahan sari apel. Yang dimana pada proses pengolahan sari apel ini kita akan memanfaatkan yang namanya enzim, lebih tepatnya enzim pektinase. Nah, enzim pektinase ini berfungsi untuk memecah pektin yang tidak larut air menjadi galakturanan yang larut air, sehingga sari apel yang akan kita hasilkan menjadi lebih jernih karena tidak ada endapan pektin lagi. Nah, untuk proses pembuatan sari apelnya itu meliputi dari pengecilan ukuran apel, lalu kita ekstraksi, lalu kita penyaringan, lalu kita pasteurisasi. Nah, pada saat proses pasteurisasi ini kita akan tambahkan enzim pektinasenya. Setelah itu kita akan lakukan penjernihan, lalu pengasaman dan pengemasan, dan jadilah sari apel yang seperti kita ketahui pada saat ini. Mari kita simak videonya. Here at Rougemont, they make apple juice mainly from Macintosh apples. Some 90% of juice production is done at the harvest time in October. A conveyor transports apples to an inspection location. Apples tumble in the reverse direction of the conveyor belt so that wet leaves and undesirable materials adhere to the belt. The apples are stored in silos for several hours. In order that the apples are not too bruised in their descent, they're slowed down in this stepped chute. Juice making can now begin. Now they wash the apples. This first water bath eliminates pebbles since they also use apples that have already fallen from trees. A shower of cool water completes the washing process. The apples are then cut into little pieces in this grinder and produce gratings. Enzymes are added which break down the cellular structure of the fruit, allowing for maximum juice extraction. Next, the gratings are transferred into maceration reservoirs where they'll stay for 60 to 90 minutes. Then they extract the juice. The gratings are pumped into a powerful hydraulic press. Inside the press, filter sleeves hold back the skins, seeds, and stems of the apples. Quality control is strict. At each stage of the process, they draw off samples of juice to evaluate its quality and to make sure that fabrication parameters are well adhered to. The juice is filtered a first time. The very smallest undesirable particles are held back by this sieve. The fabrication process continues. Juice flows from one stage to another via these immense reservoirs. The next step will be pasteurization. Juice enters this exchanger at 22 degrees and is heated up to 88 degrees centigrade, then cooled back down to 50 degrees. Enzymes are then added to hydrate the pectin and facilitate the second filtration. This is the ultrafiltration process, where filter membranes with microscopic pores retain the smallest of particles. The apple juice is now perfectly filtered. Its clarity is verified, as well as its flavor, color, and natural fruit sugar content. Since juice is produced in October, it has to be conserved throughout the year. A portion of the production is stored in this sterile warehouse area to await being bottled during the year. Each reservoir can hold 110,000 liters of filtered juice. No preserving agent is added. Now we move to the next stage, which is the filling of the containers. These little drinking containers are filled at the rate of 100 a minute. The containers are then hermetically sealed. Two little sprays of hot glue are applied to the containers. This secures the straws attached onto their sides. Another automated production line fills bottles with juice. They circulate in a row on this conveyor. Bottles are washed and disinfected with hydrogen peroxide in this white sterile room. Then they're rinsed with sterile water before being carried to the filling location. Each minute, 120 bottles are filled with pasteurized apple juice and sealed with a cap in a sterile environment.
bottles are then labeled and sent to shipping. Between 20 and 40,000 tons of apples are transformed into juice yearly. Thanks to its perfect preservation, consumers can enjoy this juice at any time of the year. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui proses pengolahan secara biologi, kita akan membahas terkait proses pengolahan secara kimiawi. Nah, pada proses pengolahan kimiawi ini yang sering kita ketahui atau yang sering orang-orang gunakan ada 3, yaitu pengolahan menggunakan gula, pengolahan menggunakan garam, dan pengolahan menggunakan asam. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas terkait proses pengolahan kimiawi menggunakan gula atau biasa disebut dengan penggulaan. Nah, proses pengolahan kimiawi menggunakan gula atau penggulaan ini dapat berfungsi sebagai untuk menurunkan AW, yang dimana gula dapat mengikat air bebas sehingga menghambat aktivitas mikroba atau mikroorganisme. Selain itu, penggunaan gula atau penggulaan dapat menimbulkan tekanan osmosis pada mikroba sehingga mikroba menjadi tidak aktif. Manfaat lainnya adalah untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan, baik secara tekstur, warna, dan rasa manis dan aroma. Nah, biasanya penggulaan ini kita kombinasikan dengan beberapa pengolahan seperti pengasaman, pengeringan, evaporasi, dan kristalisasi. Nah, contohnya itu bisa dilihat di sebelah kanan. Kalau misalnya gula dengan asam itu ada cer atau selai, terus ada sebelahnya lagi sirup. Lalu gula dengan pengiringan itu biasanya manisan, lalu gula dengan evaporasi itu biasanya susu kondensasi, lalu gula dengan kristalisasi itu biasanya permen yang permennya itu hard candy. Nah, pada saat kita menggunakan proses kimia menggunakan gula atau penggulaan, ada beberapa perubahan yang bakal terjadi pada produk, terutama pada produk selai contohnya. Nah, biasanya itu ada perubahan warna, kadar air, awet, dan tekstur. Nah, biasanya kalau kita menggunakan pengolahan gula, warna yang dihasilkan itu menjadi lebih gelap akibat adanya karamelisasi. Lalu untuk kadar airnya relatif akan menurun karena adanya penguapan. Untuk awetnya pun juga menurun akibat terikat oleh gula yang kita gunakan. Lalu karena kadar air dan awetnya menurun, otomatis teksturnya akan plastis, kental, dan mudah dioles. Terlepas dari penggunaan gula pada pembuatan selai, kematangan buah yang kita gunakan pun juga dapat mempengaruhi karakteristik dari selai tersebut. Misal, kalau kita menggunakan buah yang masih muda, buah tersebut akan cenderung mengandung propektin yang bersifat tidak larut air, sehingga selai yang kita hasilkan cenderung memiliki tekstur yang keras. Nah, kalau misal buahnya setengah matang, nanti buah tersebut akan mengandung pektin yang merupakan asam poligalakturonat yang bersifat koloid, sehingga menghasilkan gel atau selai yang plastis tanpa mudah putus. Lalu kalau misal buahnya matang, yang dimana kalau misal buahnya matang akan cenderung mengandung asam pektat, yang dimana asam pektat ini akan menghasilkan gel dengan daya oles yang mudah putus. Nah, selanjutnya merupakan proses penggaraman atau proses pengolahan kimia menggunakan garam. Nah, beberapa fungsi yang kita harapkan dalam penggaraman ini, yang pertama pasti adalah pengawetan, karena dengan menggunakan garam, mikroba aktif dan patogen peka kadar garam yang tinggi. Lalu selain itu dapat menurunkan AW, lalu membentuk struktur tertentu dan dapat membentuk flavor tertentu. Beberapa kombinasi yang bisa kita lakukan dengan penggaraman bisa dengan penggaraman asam, penggaraman pengeringan, penggaraman fermentasi, penggaraman enzimatik, hingga penggaraman pengalengan. Contohnya kalau kita menggunakan penggaraman asam itu biasanya kita bikin asinan, pickle atau sauerkraut. Lalu kalau misalnya penggaraman dengan pengeringan ya ikan asin. Lalu kalau penggaraman fermentasi itu terasi. Kalau penggaraman enzimatik itu biasanya kita bikin kecap ikan. Lalu kalau penggaraman dengan pengalengan seperti kornet. Nah, kalau pada proses penggaraman, kenapa kok bisa ikan asin yang dihasilkan dengan proses penggaraman itu kok bisa berubah dari yang teksturnya semula lembek jadi keras? Nah, kata kuncinya dari proses perubahan tekstur pada ikan asin itu merupakan salting out atau perubahan tekstur yang disebabkan selama penggaraman terjadinya penguapan air akibat konsentrasi garam yang diberikan itu tinggi. Yang dimana nanti karena adanya salting out ini, tekstur produk, karena produknya ini ikan asin berarti ikan, akan menjadi lebih keras karena garam memiliki sifat mengikat air,
Selain itu, protein akan terkoagulasi atau kaku akibat adanya konsentrasi garam yang tinggi. Selain produk ikan asin, penggaraman juga bisa kita temukan dalam proses pembuatan terasi, yaitu kombinasi antara penggaraman dengan fermentasi, di mana prosesnya itu dari rebon atau undang-undangan itu dijemur selama 1-2 hari, lalu dihancurkan, terus ditambahkan garam yang sudah dihancurkan rebonnya, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik, lalu difermentasi selama 1 hingga 4 minggu. Selanjutnya adalah pengolahan dengan asam, yang dimana fungsi pengolahan asam atau pengasaman ini untuk pengawetan dengan cara penurunan pH, lalu untuk memberikan rasa asam, terus bisa meningkatkan intensitas flavor, dan juga bisa dilakukannya untuk koagulasi protein dan pembentukan gel pada pektin. Nah, salah satu produk yang menggunakan pengolahan asam itu bisa selai, terus keju, dan tahu. Baik, itu semua adalah pembahasan terkait proses pengolahan biologi dan kimia. Jika ada yang masih ingin tanyakan atau yang masih dibingungkan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di link deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya, happy holiday semuanya, dan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Sampai jumpa.